¿Cómo pude haberte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Ay, el rencor que nos envenena nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona, no revienta como pompas de jabón. Un error es algo humano, no justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. La noche empieza a amotinarse de sueños rotos y el dolor, y me revuelco en esta cama, aferrándome a la nada, implorando tu perdón. Mira, corazón, cuánto te extraño. Pasan días, pasan años y mi vida se revienta como... Kahit ilang ml po, isang bawang. Tapos iturok niyo po sa dito niya. Then, ito, i-adjust nyo ito dito. Tapos, itong mahabang IV niya po, ito yung iipitin nyo. Push nyo lang po ito. Tapos pag nakita nyo na kung tumutulong na siya, ganyan kabilis, baba nyo po. Bali yung bilang niya, 5 seconds per 1 drop. Kaya ganito po yun. Reset na po natin sa top niya. Kailangan ba paubos yan? Yes po. Yung ano niya po, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Pag hindi po siya nag-ano sa 5, adjust mo lang po. Dapat po sasampo sa 5 yung ano niya. So, papatayin ko po muna ha. Okay. Para pag ano, para hindi siya ibalik nyo na lang po pag nasa bahay. Kami na po sir, kung dahil sa ano. Sa bahay nila mabuksan. Yung magbabak po. Yung magbabak po. Yan na, focus nyo lang. Basta to sir, dapat mataas sa kanya.